सो म्हजें नांव तन्वी बांबोळकार आनी हांव केपें कॉलेजींत इंग्लीश शिकयतां. बट आय रायट इन कोंकणी. ल्हानपणांतल्यान बरयतां. तशेंच म्हाका नाटकांनी काम करपाक आवडटा. नाटकान काम करतां आनी माय रिसर्च हॅज बीन ऑन फोक थिएटर ऑफ गोवा. इंग्लीश डिपार्टमेंट गोवा युनिवर्सिटींतल्यान केला. एंड आय लव क्रिएटीव फिल्ड्स, म्हणजे हांव सद्या भरतनाट्यम शिकतां. आय लव एक्टींग, आय लव रायटींग. And I love how all these things also impact my profession, that is teaching. Yeah. Dr. Tanvi Bambolkar is a young, dynamic, multifaceted personality of Goa. A Sahitya Academy Yuva Puraskar winner, she wears many hats. She is an author, playwright, poet, stage artist, and translator, to list a few. Influenced by Konkani language protagonists from childhood, her doctoral research is on Goa's iconic art forms, Zagor, Ranmale, and Kalo. Presently positioned as an English lecturer at Kepen Government College, her work in the field of Goan folk theatre is significant. Deeply fascinated by the rich Goan heritage from a very young age, she has since been championing the cause of preserving Goan cultural heritage and redefining it for the contemporary audiences. While Dr. Tanvi is using her research to make a tangible impact on the lives of traditional Goan folk performers, Evescape, Goa's first women media network, met her to understand how the Goan folk theatre, which serves as a vibrant blend of ritual, storytelling, and social commentary, can empower women. She combines her passion for Konkani and English as a career. So I was born in a family, म्हणजे माझे पप्पा श्रीधर कामत बांबोळकर इज अ थिएटर आर्टिस्ट अँड पेंटर. सो घरांतूच एक कोंकणी वातावरण आशिल्लें ल्हान आसतनाच्यान. सो देर वूड बी कोंकणी रायटर्स कमिंग इन. वी वूड गो टू कोंकणी रायटर्स. म्हणजे पुंडलीक काका, पुंडलीक नायक इज अ व्हेरी क्लोज फ्रेंड, फॅमिली फ्रेंड. सो अशें खूब कोंकणी वातावरण आशिल्लें. मागीर संमेलनां, महोत्सव, बूक रिलीजीस. सो अशी कोंकणी लायब्ररीज कशी आसा आमगेर घरा कडेन. सो आय ग्रू अप इन दॅट एनवायरमेंट. सो आय थिंक कोंकणी वॉज अ पार्ट ऑफ माय जेनेटिक्स म्हणल्यार जाता. आणि वेन आय ग्रू अप अँड वेन आय वॉन्टेड टू परस्यू माय करियर, आय न्यू आय वॉन्टेड टू डू समथींग इन लँग्वेजीस. सो मागीर 11वी-12वी मुखार पावले तशें खूब आनी आवडपाक लागली. खूब बरी टिचर्स मेळ्ळी म्हाका. गीता शास्त्री म्हणून टीचर 11वी-12वीक मेळ्ळी. मागीर मुखार देंपे कॉलेजींत पावले तेन्ना इजबेल वाज, डॉक्टर इजबेल वाज सारकेली टीचर मेळ्ळी. सो आय थिंक दे रियली चेंज्ड माय लायफ. अँड दॅट्स वेर आय फेल्ट की जर कोंकणी खातीर म्हाका काम करपाक जाय, देन आय नीड टू लर्न दीस लँग्वेज अ लिटल बेटर. कारण कोंकणी हांव बरयतलें, बट इंग्लीश सारकेली भास जी इतली ग्रो जाल्या, पुराय संवसारांत पावल्या, आनी ताचें साहित्य इतलें स्ट्रॉंग आसा. सो आय वॉन्ट टू लर्न दॅट लँग्वेज अ लिटल मोर. हांव इंग्लीश शिकलां, इंग्लीश शिकयतां, इंग्लीश बरयताय बी, बट आय हॅव नॉट पब्लिश्ड एनी बुक्स इन इंग्लीश येट, वीच आय वॉन्ट टू होपफुली एट सम पॉयंट. पण इंग्लीश जें कितें शिकता न्ही, तें म्हाका कोंकणी साहित्य बरयतना खूब मदत जाता, आनी इट रियली हेल्प्स मी टू ग्रो एज एन इंडिविज्युअल. Dr. Tanvi then spoke about her doctoral research. रिसर्चाच्या विशया विशीं उलयतलें जाल्यार माय टॉपीक इज फोक थिएटर ऑफ गोवा. सो आय हॅव वर्कड ऑन 3 मेजर फोक थिएटर फॉर्म्स ऑफ गोवा, दॅट इज जागोर, रणमाले आनी कालो. आनी आय लुक्ड एट, आय डीड फिल्ड वर्क, म्हणजे हांव वचून पळयतालें हें जे जे कडेन परफॉर्मन्सीस जातात थंय. आनी ह्या सगळ्या लोकनाट्यांनी कसो गोंयचो समाज दिसता, गोंयांत जाल्ले वेगवेगळे इतिहासीक बदल, इतिहासीक प्रभाव कसो ह्या फॉर्मांनी दिसता, आनी आज त्या लोकनाट्य प्रकारांची कितें स्थिती आसा हाजो अभ्यास करपाचो हांवें यत्न केलो. आनी आय फावंड अ फ्यू थिंग्स लायक हाव दे आर व्हेरी जेंडर एक्सक्लुझीव परफॉर्मन्सीस. दे आर ओनली परफॉर्म बाय मेन, and women are just a secondary part of the whole practice. आणि but तरी असताना how a lot of characters are played by men but are women characters. So अशें न्ही की just because it's a men's performance it's not a men's world. तातून there is also representation of women's psyche and women's emotions and done by men. So that is something very interesting that I find in these folk theatre forms.
ते कितपत सारकें आसा आनी ते बायलोच सांगतली की दादले जेन्ना बायलां विशीं सांगतात और बायल जावन एक्सप्रेस करतात हाऊ मच अप्रोप्रिएट इट इज वॉट women will tell, but I find it interesting that men found it important that बायल हो एक समाजाचो घटक आणि तांकांय आमी रिप्रेझेंट करपाक जाय. सो वेगवेगळ्या समाजांतली बायलो म्हणजे जागरांत एक एग्जाम्पल आसा की म्हार ह्या कम्युनिटीची बायल घोव आनी चलो ती तिगा जाणां येतात आनी सांगतात की बायल की आपणे इतले पयशे कमयले सगळे हें करून काम करून आनी आपले दोगूय घोव आनी चलो सोरो पिवन तांणी ते वगडायले. सो these forms not just entertain, they are not just part of rituals, but they were also part of, or they are also part of social awakening. म्हणजे समाजांत कितें वायट घडटा आनी ताजेर बडी मारपाचो यत्न ह्या लोकनाट्य प्रकारांनी केला. सो दॅट इज वॉट आय ट्राय टू लूक ॲट. there's still lot more that needs to be worked upon. So after PhD also I have continued to go to these performances and different other performances as well. So I'm not now restricting myself to folk theatre only. लास्ट इयरूच हांवें आनी म्हज्या एका कलिगान गौरवी खवटे म्हणून वी बोथ टुगेदर रिसर्च अँड प्रेझेंटेड अ पेपर ऑन धालो in one of the performances in one of the conferences in Germany. So now I'm also interested in looking at other folk forms of Goa because it is so rich. इतले गिरेस्त आसा आमचे संस्कृती की म्हाका दिसता पुराय आयुश्य पावपाना टू लर्न अँड डेसिफर एवरीथिंग दॅट इज परफॉर्म्ड इन गोवा. She says Dhalo acts as a psychological outlet against patriarchal norms in rural Goa. धालो जे फोक डान्स फॉर्म आसा न्ही म्हणजे इट्स ऑल्सो अ फेस्टिवल. फक्त बायलो सेलिब्रेट करतात गांवांनी आणि चडशा सगळ्या समाजांतल्यो बायलो आसतात एक्सेप्ट फॉर प्रोबेबली सम ऑफ द सो कॉल्ड अपर कास्ट विमेन डोंट पार्टिसिपेट. बट बाकीचे सगळे समाजांतल्यो बायलो तातूंत पार्टिसिपेट करतात आणि इवन लग्न न जाल्ल्यो चलयो असतात आणि इवन विडोज पार्टिसिपेट. सो इट्स अ व्हेरी इन्क्लुझिव्ह सॉर्ट ऑफ अ परफॉर्मन्स. आणि हय सगळ्याच जे फोक परफॉर्मन्सीस आसात तातूंत खूब कितें ना कितें बदल जायत गेल्यात आतां मेरेन आनी धालांतूय तें जालां. इट्स व्हेरी इंट्रस्टींग हाव दीज फोक फॉर्म्स which might have been practiced much earlier than even colonial period and they have still survived is what makes it more interesting की आज मेरेन सुद्धा ती आसात. सो या देर इज अ कन्सर्न की मुखाल्ली पिळगी प्रॅक्टीस करतली काय ना, बट आय फील इतले वर्सां जर ती उरपाक शकता इन स्पायट ऑफ सो मेनी इन्फ्लुएन्सीस अँड यू नो चेंजीस वीच हॅव अकर्ड इन सोसायटी. वाय नॉट प्रॉबली मुखारूय ताजे रेलेवन्स चेंज जातलो बिकॉज विमेन स्टील नीड स्पेस टू एक्सप्रेस देमसेल्स. इवन दो वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स ऑन सोशल मीडिया नाव, I think Dhalo is a great way of bringing community together in a space, in a physical space where they come and vent out their feelings. And I think till that scenario is relevant. म्हाका दिसता अशा फोक फॉर्माचे रेलेवन्स उरतले आनी दे वील बी प्रॅक्टीस्ड अशें म्हाका दिसता आनी दे शूड बी प्रॅक्टीस्ड इज वॉट आय फील. इवन दे गो थ्रू चेंजीस इट्स फायन बट तांचे रेलेवन्स उरतले अशें म्हाका दिसता. She talks about Dhalo empowering women. So why I feel it is important in terms of how these forms empower women, I think they give them a space to express themselves. आणि जरी आज आम्ही म्हणलें की ना आतां आमचे कडेन नवीन स्पेसीस तयार जाल्यात टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, आय थिंक हो तांच्या हक्काचो स्पेस एंड नो वन कॅन टेक इट फ्रॉम देम. प्लस बिकॉज देर इज अ क्वेश्चन ऑफ रिच्युअल, देर इज अ क्वेश्चन ऑफ रिलिजन, देर इज अ क्वेश्चन ऑफ फेथ, ताका लागून त्यो आनी थंय कोण आडावपाक शकना. बाकीच्या स्पेसान कशें जाता वेन वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स ऑन सोशल मिडिया देर आर एन नंबर ऑफ पीपल विथ ओपिनियन्स. But when you do it in a space which is ritualistic and religious, I think no one can dare to stop you. Because एक जर गीता आयकली न्ही
यू वील फील लायक अरे अशें आनी आसपा शकता काय म्हणून, अशें म्हणपा शकतात काय म्हणून. हेंच जर आमी भायर वचून म्हणलें जाल्यार पीपल वील टेक ऑफेन्स. बट थंय कोण ऑफेन्स घेना बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ फेथ. And I think that's why it should continue, and that's how it empowers women. That's how it gives them that space to express themselves, express their desires, go back to their roots. कारण इवन हे भार म्हणून जो कॉन्सेप्ट आसा पळय, पीपल मे लुक एट इट एज सुपरस्टिशन, बट आय लुक एट इट एज अ सर्टन सायकोलॉजिकल एक्सप्रेशन, की खंय तरी भितर आमच्या मनान कितें तरी जे चिड्डलें आसता तें भायर काडपाची I feel it is a mechanism. One tradition in Goan folk theatre that she believes the world should know about. एक धिल्लो म्हणून फेस्टिवल जाता, and it is only performed by वेळीप community women. काणकोण बी त्या सायडीन, सांगे काणकोण ह्या वाठारांनी जाता, and it is also related to fertility. So I think more documentation has to be done. आणि जशें आमी शिगमो, कार्निवाल ह्या फेस्टिवलांक जशें एक भायर प्रमोट केला, तशें हे जे कम्युनिटी स्पेसिफीक जे कांय फोक फॉर्म्स आसात न्ही, तांकांय खंय तरी एक गव्हर्मेंट लेवलाचेर जावं ते ट्युरिजम डिपार्टमेंट किंवा आर्ट एंड कल्चर, दे आर डुईंग ग्रेट ऑलरेडी, बट तांणी बी ह्या फॉर्मांचेर खंय तरी प्रमोशन करपाची गरज आसा. Historically, women roles in Goan folk theatre were played by men. Is this changing? दादले बायलो जावन नाचता आनी खूब हातून बायलो दादले जावन कपडे घालून नाचता. तर हो कॉन्सेप्ट कसो आयलो आनी हाव वॉज इट. केन्ना केन्ना अशें जावपाक शकता की इट मे टर्न लिटल वल्गर ऑर गॉडी, बट तें तशें जायना. खूब सुंदर तरेन दादले ड्रेसअप बी जातात. सो त्या स्पेसिफीक कॉन्सेप्टाचेर म्हाका आनी रिसर्च करपाक आवडटलो की वॉट डू दे फील and why do they do it, and is there any mocking around. So अशा आर्टिस्टांचे डॉक्युमेंटेशन करपाक म्हाका आवडटलें. Role of youngsters in cultural preservation and her advice to young people. Why we should do it? One is because your culture is your identity, and आज जेन्ना अश्यो सगळ्यो आयडेंटिटी मिक्स जावपाक लागल्यात, that is when having a unique identity will matter the most. And only when we will know आमी कोण ती, तेन्नाच we will be able to stand out amongst these globalized mixtures of identities. Documentation आणि आता फिल्म कल्चर इज ऑल्सो बुमींग इन गोवा. सो आमचे जे कल्चर आसा ताजें जर डॉक्युमेंटेशन सारकें प्रोफेशनल रितीन जायत आनी ते जर यंगस्टर्सांनी वेगवेगळ्या फेस्टिवलांनी किंवा वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मांचेर पावयत जाल्यार इट कॅन ऑल्सो बी अ ग्रेट वे ऑफ अर्निंग यू नॉट जस्ट अ नेम अँड फेम, बट ऑल्सो अ ग्रेट मॉनिटरी हेल्प. सो फक्त मातशें स्ट्रगल करचें पडत घडये. इट मायट नॉट सर्व यू आउटकम्स जस्ट लायक अ सॅलरीड जॉब गिव्स, बट इट वील गिव यू द सॅटिस्फॅक्शन की आपणें आपल्या गोंया खातीर कितें तरी केलें आनी दीस इज माय आयडेंटिटी एंड आय हॅव हेल्प्ड इट टू रीच आउट टू अ लार्जर ऑडियन्स. या